Good morning, everybody. Welcome to today's session. We are going to start with our activities, okay? Today, we're going to start with this section of speaking. Remember that the last time we were working with some part of the vocabulary together with class, with grammar and vocabulary. And today we're going to the speaking section. This speaking section also includes some details specifying some expressions that we frequently use at the moment that we are talking about a topic. We have the first part in the number 2, activity number 2. Joel, please. Activity number 2, Joel. Joel, the reading. Aquí estoy. Yes, read. Okay. Read the apples. Read the apple. Are people going to read the stories? Listen to them on board. Very good. Okay, this is an advert. Joel has read an advert. What is an advert? An advertising, when someone is publishing or posting an advertising to that, okay? Joel, continue. Read the advertising. The machines make us laugh. Anda conmigo, vamos conmigo. Think machine. Think machines Make us laugh. laugh. Make us laugh. Continue. We want to continue. Where was your funny stories? What happened to you on your phone. Very good. Continue. Send. iPhone. Send your story to the website to win tickets to comedy festival. Website. Repeat. Website to win tickets to a comedy festival. Very good. Okay. So in this case, we say, this is an invitation. This is a special invitation, okay, to listen funny stories, record, they are recordings, okay? And obviously those stories are into a website, okay, for a comedy festival. In this expression that says, make us laugh, what is to make us laugh? Something that makes you to be happy. But remember, when you say laugh, this expression laugh goes beyond smile. Nosotros utilizamos smile para decir que estamos riendo, porque estamos contentos, ¿verdad? When you smile como verbo, como reír. Ese laugh es más como una carcajada, cuando estamos más que contentos y estamos riendo más con una carcajada. Eso es laugh. Make us laugh, lo que nos hace reír. Make us laugh. Using this information, we continue with the next part. This is the event. Think machine is the event. Now we go to the activity number 3. Activity number 3, Alison, continue. Alison, number 3. Alison, wake up. Look at the pictures and complete the sentences with these verbs. Listen and check your answers. Okay. At the end of the book, please, I need that you go to the end of the book. At the end of the book, al final de su libro, you have the scripts. Usted tiene los scripts al final. Asumo que ya lo escuchó en la plataforma. Asumo que ya lo leyó también. And now we're going to complement this information. Something that is important to complement is about the expressions. Here we have some expressions
that in this conversation is going to be used. Today, in this section, we are going to pay attention to the expressions, to the language or the expressions that you are using for this part of the activity. Attention, please. This is a true story that happened to me last year. It was my friend's birthday party and we were at a pizza place. Everyone was chatting and we were all enjoying our food. I was sitting in the corner and there wasn't much space, so I was right up against the table. Then I wanted to get something from my bag, so I stood up and pushed my chair back. But I didn't know the tablecloth was stuck on the belt I was wearing. Can you imagine what I did after that? I pulled everything off the table when I was moving from my seat. Suddenly, a pizza flew up and landed on my friend's face. And it was her birthday. There was food everywhere. Then, a boy at the next table took a photo. Seconds later, we were all over social media. In the end, we all went home early. When I think back to what happened, I feel embarrassed, but I've laughed about it with all my friends. Okay, so Alison, read the first part, please. Alison, continue. It was my friend's birthday party and we were at the pizza place. Number 1, everyone was saying Everyone was. and we were. Okay, so was chatting. Number 2, I think not they ahí está. The table was stuck on the belt. I was wearing. I was wearing. Thank you. Continue with the next block, please. Lopez Misael, continue with the next block, number 3. Okay, miss. I pulled everything off the table When I was moving. when I was moving From my set. continue. Number 4. Suddenly, a pizza fell A pizza flew flew up and landed and landed. on my friend's face. Continue. Number 5. Then a boy at the next Table table took took a thought. Second later we were on our social media. Okay. Please, everybody, correct the errors quickly. Correct the errors in your books. Rapidito, por favor, corrija o complete su libro. Recuerde que al retornar, revisamos el texto y revisamos los cuadernos. Al retorno, revisamos textos y revisamos los cuadernos. Un poco arriba. Okay. Let's do it, please. Okay. So here we have the information according to this, okay? As you can observe, here we are using the simple past tense, the past continuous, and some expressions because we are narrating a story. We are narrating a story for that, okay? With this narration, as you can observe, here we have in the number 3, we have all the events. In this number 3 activity is the narration, the written narration of what was happening here in the 4 pictures. Look at A, B, C, and D.
As you can observe here, these people, they are narrating what was happening in these pictures according to this. Now we go to the next step. Here we have a box with some useful language. Here we have a box. Please, I need that you pay a special attention to the expressions for the introduction, to present, for the actions, to connect the ideas, including the listener. We are interacting with the people that is around us. And also we are using the expressions, what I remember, to make the conclusion of the activities. We are going to read about it. Please set Ana Luisa. Start reading, please. Usual listening to avoid story words from the usual language use. Usual for language telling story. Introduction. This is a story about. I'm going to tell you about sometime for instance. This is a true story tie. I happen to me win. Stop. Action. Stop. You see the first expressions. Okay. Now continue with the next block of actions. Jefferson Vinuesa. Jefferson Vinuesa, continue. Actions. Yes. Suddenly, soon after that, then a little later Later. in the end. Thank you. Now we are going to include the listener, Samuel, including the listener, Samuel. Samuel Aguilar, including the listener. Samuel Aguilar. Disculpe. What do you think happened next? Can you imagine what I did after that? And can you guess what happened next? Okay, now we are going to close this. Anthony Cauja. Mis buenos días. What I remember, when I think back to what happened, after what happened. Very good. Those are the expressions that we are using. Those are the expressions that we frequently use to do that in this case. Please, at the end of the book also, you have this story. You have the script at the end of the book of this story. Attention, please. I need that you identify, listen, identify. What you are going to do? Identify in the audio, identify the phrases. Which phrases of these are being used into this part of the audio, okay? Attention. I'm going to tell you about something funny that happened on a plane. I was travelling with my mum to Sydney to visit my aunt. While I was looking for my seat, I noticed a boy my age a few rows in front. We both had dark hair and were wearing jeans and a top. He was travelling with his mum too. During the flight, my mum went to sleep while I was watching a video. Suddenly, she woke up and went to the bathroom. A little later, someone sat down next to me. It was the other teenager's mum. Can you guess what happened next? She told me I was a really good kid and that she was very proud of me. I started to laugh, but I kept my head down. In the end, my mum came back and the lady realised her mistake. She was really embarrassed. After what happened, I often tell my mum to be proud of me, just like the lady on the plane. Okay, that's right. Well, what are some of the expressions, Ricardo Reyes? What are some of the expressions that you listen in the audio? What expressions of this? This is a story about. Okay, any other? I'm going to tell you about. Okay, any other? Something funny that. Okay, continue. This is a true story that happened. Are you sure? The Sure. expressions that you listen in the audio. What other?
Suddenly. Suddenly, okay. And then And, are you sure? Okay. Any other? no, No more? No? no. Okay. In this case, we have other expressions. Attention. Here we have the answers for them. Okay. Those are the words that appear in the end. Okay. According to this. Okay. Those are the expressions that were used in this case, right? I'm going to tell you suddenly, a little later. Can you guess what happened next in the end? Okay. Those information that you can find at the end of your book according to this. Now we go to the activity number 5, Samuel choice. Number 5, Samuel. And number 5. Imagine you are the boy from Imagine you are the boy from exercise 4. Retell your story. Use test ideas. And first from the Bushfire language. Okay, very good. Attention, everybody. What you are going to do? Attention, everybody. Here in this block, you have some of the words. Did you see? Here you have some of the words. Did you see? With these words, you are going to rewrite the story. With these words, you are going to rewrite the story using these expressions. Using these expressions. Con esta información que tiene en el bloque 5, si se da cuenta, todos estos datos que están en este bloque del ejercicio 5, usted los va a utilizar para reescribir. Usted va a reescribir, va a editar la conversación que tiene aquí en el ejercicio número 4, en el 3,7. Repito, las ideas que están en el bloque 5, ejercicio 5, las va a incluir, va a editar la información que está en la conversación del tema 4, 3,7. Ese script usted lo tiene atrás del libro. Abre el libro y váyase a la parte de atrás y ubique el 3,7, la conversación 3,7. De una vez identifíquela. Vaya al libro, si alguien me puede decir cuál es la página, por favor. Donde tiene el Como script. dijo, editar, Claro. o sea, tenemos que editar la conversación de Darío 3,7. Así es. Pero ¿con qué Sí. información? ¿Con qué Con la de información? 5. Con la de 5. Así es. Exactly. Anthony, ¿cuál es la página donde está el 3,7, por favor? Está en la página 166. 160. ¿Es ok? Página 166, está arriba, abajo, con el dedito, Anthony, muéstrame. ¿Dónde está? Ah, está en la parte de abajo. Ahí está. Anthony lo está mostrando, ¿verdad? En la parte de abajo. Gracias, Anthony. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen el script ahí. La historia ya está escrita. Lo único que va es a qué cosa? A editarla. ¿Qué es editar? Cambiar cierto tipo de información. Y ese cambio de información lo va a hacer ¿con qué cosa? Con los que están aquí en el número 5. Con palabras, ¿no? Exactly. Palabras, expresiones. Also, you have the useful language for telling stories. You are going to edit the conversation in the number 4. You are going to edit the information in the number 4. You are going to retell the story using these ideas. ¿Ok? ¿Estamos listos en lo que tenemos que hacer en relación al 5 y al 4? ¿Alguna pregunta? ¿Qué va a hacer usted? En su cuaderno, anote por favor en su libro para que no se le olvide. Anote. ¿Qué va a copiar en su cuaderno? El número 2. Anote en su propio libro. Va a copiar el número 2.
You are going to copy the number 3. The number 4. And obviously the number 5. En el número 5 va a reescribir la historia y obviamente la va a copiar en su cuaderno o en su carpeta. Solo Miss. una cosita, un ratito por favor, solo una cosita. Esto de aquí que lo tiene que escribir en su carpeta o cuaderno número 5, sí le voy a pedir que también lo tenga en un documento de Word. En un documento de Word también lo tenga escrito en un documento de Word. Y aparte, en una sola imagen, si ve como aquí en una sola imagen está la figura U, A, B, C y D, narrando lo que está pasando aquí arriba. Asimismo, usted va a hacer un collage de fotos. Puede utilizar Paint o como usted crea conveniente, para que en un solo gráfico aparezca toda la narrativa de lo que está trabajando en el número 5. Una sola imagen donde haya la comunión de varios bloques. Lo que dijo Nandito, por favor? En una sola imagen, usted va a poner todas las imágenes necesarias para representar el número 5. ¿Ok? ¿Listo? En ese documento de Word usted va a tener, escúchenme bien, en ese documento de Word, aparte de lo que usted va a escribir en su cuaderno, en ese documento de Word usted lo va a tener porque lo vamos a utilizar el día de mañana para el Padlet Activity. Para el Padlet Activity, para que pueda copiar y pegar la información. Para el Padlet Activity. ¿Ok? Ahora sí, ¿preguntas? Miss, o sea, a ver, en las 5, o sea, en las 5 solamente ponemos la conversación, pero con esa palabra, con la palabra que están ahí, ¿no? Así Las es. 5. Y luego poner una sola imagen lo que está hablando, ¿no? Así es, lo que se relacionado. refiere a lo de aquí, como un ejemplo tenemos este que está acá, ¿verdad? Sino que en una sola imagen, como está aquí el ejemplo, aquí hay 4 figuras en una sola imagen, ¿sí te das cuenta? Igual acá que represente Miss. al número 5, ¿ok? ¿Algo de otra inquietud? Miss, eso es para mañana. Sí, esto es para mañana. Esto del 5 y la imagen es para el día de mañana porque vamos a hacer un Padlet de lección. Vamos a hacer un writing section con esta información, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan hacer. Nos vemos el día de mañana con esto. Miren que estoy hablando. Mañana nos vamos a ver. Mañana nos vamos a ver. Entonces, necesito que tengan hecha la información. Esto no nos va a llevar más de 10 minutos y continuamos con la actividad de la plataforma. Mañana tenemos día de lección. El que no se conecta tiene la lección de 0. Así la hagan en la plataforma. La lección va a ser válida, tanto el Padlet como en la plataforma, va a ser válida solo para los que se conecten. Solo para los que se conecten. Dígame. Hoy día va a haber una lección en plazo. Mañana. Ah, ya listo. ¿Ok? Por eso es importante que tengan esta información que estoy pidiendo, más la... vamos a compartir pantallas mañana, así que si usted no sabe cómo compartir pantallas de su teléfono, ingrese desde su computador, porque usted sabe que en lecciones y deberes compartimos pantallas. ¿Ok? Listo, no los voy a molestar más, les voy a dejar el resto de lo que falta de la actividad para que ustedes obviamente puedan tener todo este tiempo. Miren que les estoy dando tiempo para que se vaya a preparar, para que vaya a buscar las imágenes, para que haga la composición, para que haga todo lo que necesita trabajar. ¿Ok? Para que haga todo lo que necesita trabajar. Entonces, por favor, ¿sí? Algo más que se me escapaba. Ah, ya, el día de hoy, yo cité a unas, ¿cómo es? Yo cité a una reunión con un grupo de padres de familia. El día de hoy yo cité a un grupo de padres de familia que es obligación que deben de ingresar por una disposición del vicerrectorado académico. Es una disposición del vicerrectorado académico que tienen que ingresar a esa reunión. Así que, por favor, en el chat de ustedes de estudiantes, indicar a los padres que es obligatorio. Caso contrario, obviamente van a tener problemas con la entrega de libretas. Dime, Misael. Miss, Misael. al final de la clase podemos hablar por un momento.
Ok, listo. La parte de speaking, Uyi, la parte de speaking, Uyi. ¿Ya? ¿Cuál es la página del speaking, por favor? ¿Es la página? Por favor, la página. 39. 39. Sí. Ok, el resto puede salir de la sesión sin problema, que me quedo aquí con quien me desea pedir una preguntita. ¿Ok? Bye, Una baby. cosita. Dime. Es que la cosa es que ayer fue el cumpleaños de mi hermana, ¿ya? Ya. Entonces, no sé si, ¿cuándo me toca con mi hermana? Mañana, ¿no? Yo creo que mañana, sí. Entonces, Déjame no ver. sé si usted, no sé si le toca mañana, no sé si usted le puede contar, cantarle feliz cumpleaños. Ya, mi amor, listo. Yo voy a hacer. Déjame ver, si me toca hoy día me comprometo. Después mañana yo sé que a veces pollo, si no, lo tienes que recordar mañana. Espérame un ratito, espera. Espérame un ratito. Ouch. A este horario se perdió. Aquí está. Déjame. Hoy jueves no me toca. Mañana sí, pero me haces acuerdo mañana. ¿Ya, Joel? Llame. Ya, Ok. listo. ¿Listo? ¿Me dejan entonces con este niño? Ok. ¿Con quién? ¿Con mí? No, con Misael López. El Ah, resto ya, puede ya. salir de la sesión, por favor, ¿ok? Yomi. Bye, bye. See you, bye. A mí, cuídese. Bye, bye. See you.